Cleaning up. It's time to tidy up. Let's see who can pick up the toys faster. Put the teddy bear back on the shelf. On the shelf. On the shelf. Okay, thank you, Sister Emma. Okay, I'm really glad to see the confidence mommies for today. Nah, terakhir, ini kok udah terakhir aja, Sister? Iya, terakhir karena besok masih ada kok. Tenang saja. Hehehe. Alright, this is a bedtime ritual. I'm sure that actually bedtime is one of a good timing for us to have a deep talk with our children. Jadi kalau buat Sis Nurul pribadi ya, ketika waktunya mau tidur itu biasanya ada deep talk dulu. However, we have to make sure that our children is already in the wind down. Wind down itu apa, Sister? Sister, kok ini nggak dibaca wind sih? Jadi untuk kosakata WIND ini ada dua cara baca. Yang pertama adalah wind, itu untuk angin ya. Misalkan masuk angin, enter wind. Enggak. Masuk angin bukan enter wind ya, teman-teman. Tolong jangan ada yang bilang masuk angin, enter wind. Itu masuk angin tuh catch a cold. Nah, kalau yang di sini, ini maknanya adalah wind down because it talks about the process of transition. Jadi ini masuk ke dalam proses transisi where we try to calm down our children from the very busy activities to the time before sleeping. Jadi di sini kita coba untuk menenangkan anak. Biasanya kan kalau mereka udah main and then we say that it's time to sleep or it's time to go to bed kayak gitu bisa ya. Waktunya tidur, ayo selesaiin dulu mainnya, belajarnya. 5 minutes kayak gitu, 5 minutes left, 5 menit lagi. Nah, ini juga boleh dipakai untuk proses wind down-nya karena di situ berarti anak tuh udah tahu gitu, oh udah waktunya tidur nih, so I should be relaxed. Saya harus relax, saya harus tenang. Nah, di sini para mommy boleh menggunakan kalimat it's time to wind down. Nah, wind down di situ berarti anak-anak harus stop activitiesnya secara perlahan. Jadi it's like if we talk about machine, kayak kita lihat mesin aja kan, mesin juga sebelum mati itu ada proses perlahan sampai benar-benar dia tek, mati gitu, turn off. Nah, begitu pula dengan anak kita. Kita juga sama. Kayak kita kalau kata Sister Rahma tadi inhale exhale dulu. Sebelum tidur juga pasti kayak gitu. Jadi harus siap dulu and then everything is done already. We don't have a very overthinking apa ya? Overthinking situation kayak gitu. Nah, anak pun sama. Jadi ini bisa dikasih alarm dulu gitu. You can say it's time to wind down atau let's put on your pajamas. Nah, kayak gitu juga boleh. Kalau udah ada kalimat let's put on your pajamas, berarti anak-anak udah tahu, oke, ganti baju, waktunya bobo. Nah, gitu. Or pakai yang tadi juga misalkan let's brush up your teeth, kayak gitu juga boleh. Let's brush your teeth aja cukup sih sebetulnya. Nah, gitu ya para mommy. And then the next one is reading book. Ini siapa yang para mommy suka bacain dulu buku dongeng to the children? Masih ada nggak yang suka bacain dongeng buat anak-anaknya? Is there anyone? Oh, wajib for Sister Rahma. Yeah, that's right. Yeah, sometimes we don't have so much time with our children. So bedtime and then reading a book is yeah, is a good choice. Pilihan yang bagus ya. So you may say to your children, "Dear, you could pick a book for tonight." Oke. Nah, boleh pilih dulu bukunya untuk hari ini gitu. Nah, kalau misalkan untuk dongeng, biasanya kita memulai dengan Once Upon a Time, kayak gitu nggak sih? Long time ago. Okay. And then the last one is about affirmation. So giving positive sentence or positive statements to our children.
For example, I'm so happy I spent the day with you. And ini ada salah satu classic idiom. Ini adalah ungkapan sebelum tidur yang biasa dipakai sama orang-orang Inggris zaman terdahulu ya. Sleep tight and don't let the bed bugs bite. Gitu. Apa bed bugs sis Nurul? Bed bugs itu kayak serangga yang ada di kasur, kayak kutu kasur gitu. Terus maknanya apa in Indonesian? Tidur yang nyenyak ya, gitu. Nah, ini klasik idiom boleh dipakai juga. Jadi untuk meningkatkan literasinya teman-teman sama juga anak-anak gitu. Okay, so I would like to challenge one person only here untuk satu orang saja di sini. Nah, tapi Sis Nurul mau coba untuk praktis sama teman-teman yang lain. Nanti satu orang membaca semua kalimatnya sendirian. Oke, so now please open your microphone. Boleh dibuka mikrofonnya and try to repeat after me. It's time to wind down. It's time to wind Time to down. wind down. Okay. Let's put on your pajamas. Let's put Let's on put your on pajamas. pajamas. Okay, nice. Pick a book for tonight. Pick a book Pick for a book tonight. for tonight. Once upon a time. Once upon a time. Oke, yang ini kita bagi menjadi dua ya. I'm so happy. I'm so happy. I spent the day with you. I spent the day with you. Sleep tight Sleep tight. and don't let the bed bugs bite. and don't let the bed bed bugs bite. Okay, thank you everyone. All right, so now the chance is only for one person. Hanya untuk satu mommy saja. Try to hands your up. Boleh angkat tangan dulu, rebutan. Who wants to be the first? The only one. Siapa yang mau coba semuanya dibaca? Yang udah buka mikrofon juga boleh. Oke, Sister Rahma. You are the winner. Alright, sister, time is yours. Yes, because nobody want to raise hand, so I take the time. Okay, thank you, sister. Yeah, you may start. The wind down. It's time to wind down. Let's put on your pajamas. Reading book. Pick a book for tonight. Once upon a time. Affirmation. I'm so happy I spent the day with you. Sleep tight and don't let the bed bug bite. Okay, thank you so much, sister. All right. So this is the end of the lesson, but no need to worry because we have show time here. Nah, I make a little difference for the show time. Jadi untuk praktis yang hari ini agak berbeda. Kenapa? Karena di sini akan melibatkan setidaknya dua orang ya. Yang satu nanti pretending to be a child-nya, jadi pura-pura jadi anak. Yang satunya lagi jadi ibunya. Nah, so you guys should try to make a conversation. Coba untuk bikin sebuah percakapan. Gak harus yang panjang sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit kayak gitu. Enggak. It's okay, only 2 sentences or 4 sentences. Jadi per orang 1 kalimat atau 2 kalimat boleh. Nah, let's see the first one. The wake up call. Nah, di sini skenarionya adalah ini Sis Nurul nulisnya the tutor ya, Sis Nurul yang pura-pura. Tapi pada kenyataannya teman-teman yang akan mencoba biar kebagian. So you should pretend to be a sleepy child. Jadi anak yang sedang ngantuk gitu. Who doesn't want to get up. Tapi nggak mau bangun. Nah nanti yang jadi mominya of course try to use 2 or 3 phrases to wake the child up and get him or her to the bathroom. Jadi pakai 2 kalimat atau 1 kalimat boleh banget.
Oke, who wants to try? Siapa yang mau coba? Dua orang langsung berarti. Nanti tinggal deal-dealan. Being the child or being the mom? Oke, just raise your hands up. Langsung angkat tangan aja. Sister Rahma. Why nobody? Oke. Why nobody don't want to raise the hand? Oh my God. Alright. No worries, sister. It's okay because brave will come after you speak. Sister Rahma and Sister Muri ya. Oh, sama Mbak Muri. Oke, coba. Siapa yang jadi child, siapa yang jadi mom? I'm a child. Oke. Wow, Because Alright. no one, it's challenging. It's challenging, of course. Alright, so Mbak Muri yang jadi childnya ya. okay. Oke, so you may start. Boleh dimulai. Terserah nih kalimatnya mau gimana. Misalkan, aduh nggak mau bangun gitu, malu sekolah. In English. Hello, my apa sih? Bentar, ini kayaknya belum Deg-deg. connect ya. Oke, boleh Sister Rahmah Excuse. dulu yang jadi mominya membangunkan dan Mbak Murinya yang bilang, aduh nggak mau bangun mom gitu, masih ngantuk, kayak gitu boleh. Jadi boleh dari ibunya dulu, it's okay. Nggak harus dari anaknya dulu. Sister Rahmah, you can try. Muri, come on, get up, baby. Ah, mommy, I'm so tired. Oh my God, time is keep running. Maybe 10 minutes more, mom. Sudah kan? Katanya singkat. Oh, sampai I'm dia so mau ke kamar sleepy. mandi ya. Sampai I'm so bilangnya, tired. ya. We try to, just cheer her up to get up. It's okay, giving time also, that's fine. Oke, kita ulang ya Mbak Muri ya. Yeah, okay. Muri, my baby, come on, get up. It's time to Mom, wake up. Oh, I'm so tired. The time keeps running, baby. Come on. Mom, maybe 10 minutes more, okay? I will make I will make special milk for you. Come on. Let's go to wash your body in the bathroom. But I'm so sleepy. Anaknya gak mau bangun, Miss. Ini kayaknya, I guess this one always happens in Pengalaman our real life, pribadi. right? Pengalaman pribadi. Mbak Muri benar-benar pretending to a very sleepy child, but it's so good. Thank you very much, mommies. Kalau masih kayak Banget, thank you very much. Gak apa-apa, nanti the, juga bangun yeah, sendiri. the reality if my children like that, aku tuh gendong ke kamar Oh. mandi. Langsung ya, you carry them to the Yeah, bathroom. I carry my daughter to bathroom. But Okay, for me, that's the only way. it is almost 15 years ago. My experience 15 years ago. That's the real experience when you were a kid, it means. Yeah, but today I will always get up my. I will always call my Mhm. my my son to get up and to go to the mosque. Ah, yeah, of course. That's really important, especially for It's the so boy. hard to Yeah, wake. that's right. Really hard. But yeah, just try and try again. Even though it should be up to 15 years or 20 years, mau sampai berapa tahun pun kayaknya ibu tuh paling sabar ya.
terus aja dibangunin, susah juga dibangunin. Oke, thank you very much. Alright, good job. Nah, di sini what I see is actually you don't think about grammar at all, tapi pikirin gimana caranya kalimatnya tersampaikan gitu. Jadi masalah grammar gak apa-apa, nanti lagi aja. Karena kalimat-kalimatnya Mbak Muri sama Sister Rahma udah bagus semuanya. Thank you very much. Okay, I guess we still have time for one practice ya, yang mana ya? Tidy up, I guess. Tidy up time, waktunya beres-beres. Nah, di sini the children play with blocks and making a mess. Making a mess, berantakin berarti ya. And then the mom, of course, gently tell the children that playtime is over and give instructions to clean up. Jadi waktu mainnya sudah selesai. Ayo kita beres-beres, anakku yang soleh, yang solehah. Nah, ini siapa yang mau coba being the child and also the mom? Selain Mbak Muri sama Sister Rahmah, yang lain maybe Sister Dewi, you can try again. Yang belum siapa? Sis Gita. Terus Sis Nisa Setiani, boleh. Sister Putri. Sis Kurotul Aini. Ini selalu masuk Sis Aini tapi belum mendengar suaranya. Sister Fajarin, you can also try. Just raise your hands up, girls. Ide, keluar lagi girlsnya. Siapa yang mau coba? Sister Sri sama Sis Suci juga boleh. Masih ragu-ragu ini, Sister. It's okay, no need to worry. Don't feel afraid of making mistake because making mistake is okay. No one wants to try. Oh, sambil nidurin baby. Oke, no worries. Semoga nggak keganggu ya sama suaranya Sis Nurul yang cetar membahana ini. Hehehe. Okay, no worries if you don't want to try for today because I have another challenge. Sis Nurul udah nyiapin 2 challenge bahkan. So the first one is actually a day challenge here. Nah, kalau challenge yang ini, you don't have to report it on WhatsApp sebetulnya. Jadi besok langsung Sis Nurul tanya, who did the anchor routine? Gitu. Siapa yang coba menerapkan anchor rutinnya di sini. So, anchor routine maksudnya apa sih? You choose one sentence or two sentences boleh. Intinya satu rutin ya. Misalkan yang breakfast, tadi kan breakfast ada finish your milk, itu boleh diganti-ganti sama teman-teman. Misalkan finish your rice or apa namanya? Finish your drink kayak gitu boleh. Nah, di sini diulang-ulang selama 1 hari kayak gitu. Atau kalau yang seharian, I guess playtime kali ya. Karena besok kan hari Minggu, jadi playtime akan lebih banyak penggunaannya. Nah, nanti sama si Nurul ditanya, who did the anchor routine for today? And then what did you say? Apa aja yang disampaikan ke baby or ke toddlernya, ke teenagernya juga boleh ya, ke anak-anaknya. And the next one is post-it reminder. Place a sticky note, jadi menempatkan satu catatan. It can be on the bathroom mirror or on the fridge, di kulkas biasanya bisa di situ. Nah, itu biar dibaca sama anak-anak kita. Don't forget to brush your teeth. But if your child is still toddler, belum bisa baca bahasa Inggris, berarti mendingan ambil yang anchor routine aja. Or you can directly try nightly whisper. Kalau nightly whisper pasti harus hari ini karena besok kan kita ketemunya sebelum bedtime-nya anak-anak. So on today's bedtime, try to whisper one positive English affirmation atau pakai yang tadi yang wind down juga boleh to your child before they fall asleep. Pilih aja salah satu kalimatnya. Nah, terus besok kita coba untuk review ya siapa yang berhasil doing this challenge. Okay, and then the last one. Nah, ini buat video challenge ya para mommy. Ini yang tidak ada di modul karena ini baru Sis Nurul tambahkan di 1 minggu ini after I try to analyze and also to see our, how do I say it, our practice.
Nah, jadi menurut Sis Nurul, ini akan jadi portofolio juga buat para momi ya, dan kenang-kenangan yang paling penting. So, you may do the video challenge in this part. Nanti mungkin sama Sis Nurul dibagiin PowerPoint-nya juga kali ya, biar bisa ngeliat lagi tulisannya. So, you should try to make one video. Videonya apa? Nanti akan dilihat di slide selanjutnya. But actually, the important one is what you get from making the video. Apa yang para mommy dapat dari video ini? Nah, di sini nanti mommy bakalan dapat mommy and kid reward bundle. Ini dari Sis Nurul. Khusus untuk 3 best performing videos. So, what's in the reward bundle? The first one, you will get an exclusive ebook and also kayaknya nggak satu, dua ya. Jadi the first ebook is for the activity. Nanti ebooknya itu full color and then temanya tuh banyak sekali ya. It's like from school and then house juga. Jadi benda-benda yang ada di rumah dan itu udah include sama audionya. Jadi nanti Sis Nurul akan tempatkan di Google Drive buat data tersebut. Para mommy you can access it freely. Bisa diakses dengan free, tapi khusus untuk 3 orang aja yang memenangkan best performing videosnya. Boleh di print out juga nanti PDF-nya. Jadi bisa dipakai buat pembelajaran bahasa Inggris with your kids gitu. Kalau misalkan ada yang bingung, sister cara pakainya gimana? You can just text me on WhatsApp. Nanti langsung chat Sis Nurul aja di WhatsApp. Cara cara ngajarinnya gimana, terus cara pakai audionya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini mau dari umur 5 tahun atau tapi biasanya ini Sis Nurul pakai buat anak-anak yang udah bisa nulis ya dan udah nggak asing sama bahasa Inggris. So, I will give this ebook for them to do the activities dan cukup banyak temanya, ada berapa ya? Lebih dari 10 if I'm not mistaken. Lebih dari 15 kalau nggak salah. Jadi mommy nanti bisa pilih mau belajar yang mana dulu gitu. Because it's so thick, sangat tebal nanti e-booknya. Jadi di print out sedikit-sedikit. And then another ebook is moral story. Jadi di ebook itu ada 100 cerita yang berisi tentang apa ya? Cerita macam-macam sebetulnya, tapi ceritanya itu full of moral lesson. Ada yang cerita Islami, ada yang ceritanya fable, jadi dari hewan-hewan kayak gitu ada, tapi banyaknya itu cerita Islami. Ada yang Sis Nurul really like, the title is Love, Success, Wealth gitu. Jadi di situ menceritakan tentang 3 orang kakek yang bernama Love, Success dengan Wealth. Nah, kalau para mommy penasaran, bikin aja videonya. Terus nanti kalau dapet kan bakalan baca ceritanya. And then another ebook is for you, of course, not for your kid. This is a special English listening practice that I try to make by myself. Nah, itu nanti sama mommy bisa dipakai untuk meningkatkan vocabs-nya, of course, and then fluency, dan juga listening skill-nya. Itu sama nanti dimasukin ke Google Drive. Jadi langsung diakses aja. So, how will we choose the winner? The first one, of course, from confidence. Yang paling penting ya, ini the top priority-nya. So, you can show your brave smile and energy. Ini yang paling penting karena sebelum Sis Nurul ngelihat fluency, apa namanya, kelancaran berbicaranya, pronunciation, pelafalan, vocabulary-nya yang kita sudah pelajari dalam 3 pertemuan ini, apalagi grammar-nya, confidence-nya yang paling dilihat nanti seperti apa. And then the mission atau misinya, record a video, a message to my child. Jadi para mommy coba buat videonya itu berisi tentang pesan untuk anak gitu. Minimum 1 minute. Terserah mau bilang apa aja. You can start by saying, "Hello, my son, my daughter," kayak gitu.
this is your mommy, and I have a message to you. Nah, di situ boleh diisi, I love you, I'm really happy to be your mom, and then you are the greatest gift that I've ever got. Kayak gitu juga boleh. Nah, jadi crying first katanya. Belum apa-apa udah crying, bener ya. Karena a message to our children itu really really so deep. Jadi ini pasti isinya dari hati semua. Kapan dikumpulinnya? Of course, tomorrow before 6 p.m. Kenapa enggak sampai hari Senin, sis? Soalnya besok diumuminnya sama sis Nurul. Di akhir setelah kita learning about parents in school life yang itu. So yeah, start small, speak first, and let's grow together. I'm really looking forward to your videos, Mommy. Belum take video udah nangis. Ini sih. Kayaknya pas lagi nulis juga udah nangis. Aduh ya ampun, sister bisa nggak ya? Bisa, bisa. I'm sure that you can do this. Oke, ini juga bisa jadi apa ya? How do I say? A memory for your children. Jadi bisa dikasihin nanti when your child grows up and they already know about English, and you can say that, do you know that when it was 2026 in January, I tried to make a video. Actually, this is a challenge from Sister Nurul, but I still keep it for you. And yeah, you can watch it. Bisa jadi hadiah Sweet 17 loh. Lumayan, jadi udah ada bahan. Gitu. Oke, Mommy. Tunda dulu nangisnya, bikin videonya. Oke. So I guess that's all from me. Thank you very much. Yeah, happy morning, happy mommy, and happy family. So that's all from Sister Nurul. Kita ketemu lagi besok. Last I say, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss Nurul. Thank you. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber keren kita yang malam hari ini, Sis Nurul dari Mr. Bob. Terima kasih atas sharing knowledge-nya yang luar biasa. Dan tak kalah luar biasa pula teman-teman kita malam hari ini yang super excited untuk English speaking practice. Wah, keren semua ya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan juga rasa percaya diri teman-teman. Oke, baik. Saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi form absensi dan feedback, diharapkan untuk segera mengisi form absensi dan feedback yang sudah dibagikan di kolom chat. Kemudian diharapkan juga teman-teman mengerjakan tugas dan challenge-nya ya dengan rewards menarik dari Sis Nurul yang diberikan malam hari ini. Kemudian untuk nantinya detail tugas juga akan kembali di-share di WA group. Pastikan teman-teman juga sudah bergabung di grup WhatsApp English Class malam hari ini. Jadi untuk sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita malam hari ini. Kita foto dulu yuk. Silahkan teman-teman yang mau touch up dulu buat foto bareng. Kita open cam sebentar yuk. Oke. Mbak Cel minta tolong buat take picture-nya ya, Mbak. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selagi bergaya boleh? 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Cel? Saat baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari Fun English Class for Moms sesi ketiga malam hari ini. Terima kasih banyak pada semua teman-teman yang sudah hadir dalam sesi malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dan ilmu yang bermanfaat malam ini.
Kalau ada yang mau share insight dan pengalaman belajar kalian malam hari ini di sosial media teman-teman, boleh banget nanti di tag akun kami mamakologi.id dan juga Mr. Bob Class Online. Kemudian akhir kata, saya Anissa Sri selaku host sesi ketiga kali ini mewakili seluruh tim Mamakologi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata selama sesi malam ini berlangsung. Kita jumpa kembali di sesi terakhir atau sesi keempat besok, tanggal 11 Januari 2026 di jam yang sama yaitu 19.30. Jangan lupa untuk set alarm dan join kembali untuk besok ya teman-teman. Untuk linknya masih sama. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bye. Terima kasih, sister. Thank you, para mommy. Terima kasih See you. semua. Thank you. Assalamualaikum. Thank you.